ang lahat. Walang maiiwan. You won 7, huh? Germs everywhere! Stop! No to my kid! May new Safeguard Pure White. Shop, shop, show away germs 24 hours. Protection 24 hours para sa pamilya. Safeguard. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Imbes na toyo sa pitong isda, i-push mo. Iboy sarap mo. Imamasitas oyster sauce mo. 3 times oy sarap ang bawat subo. Mamasitas oyster sauce. 3 times oy sarap. Rich, smooth, creamy. Sarap. My new choice. Pumpkin ice prevail. Amoy baby girl. Oh, my hardworking. Sipag, ang babaw niyo naman. Kala ba yan? Yes. Amoy good vibes. Amoy kala, amoy good vibes. Oh, papagod sa school? Oh! Tanghalian na, ang pampasigla. Tara na, refresh na. Pag may sumisigla, la 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 la. May fruity goodness na, siksik pa sa sustansya. Kaya ang tanghalian na. Pasiglahin ang tanghali. Para sa pag-uswag ka ng mga Bicolano, kaipuhan ibalik ang Bicol Express. Kaipuhan, kasing tibay, sing likas ng bullet train, gikat sa Japan. Bullet train para sa Bicol. Ang programa kan Bicol Saro na mataong kagmahan sa pamilyang Bicolano. Kaswerteng proyekto kan Bicol Saro para sa pinakamarikas na Bicol Express. Bicol to Quezon in just 1 hour. Bicol to Manila in just 3 hours. Bicol Sarap. Ang party list na magtataon ng progreso para sa mga Bicolano. Lucky Me Manilog. Ang Lucky Me Man.